डियर फ्रेंड्स, आप जो वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया। ऐ मेरे करीम, तुसी करीम, रब्बे करीम भी ते मदीने दे ताजदार, तुसी रहमतल लिल आलमीन भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे संगी मिठे मिठे साल बाद भलावे लंबड़ा दा जियारत करांदे ने, बेचारे दूरों आए ने। या अल्लाह बह जान, थक जान। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल हो जाए, जिथे है उत्थे। या अल्लाह मेरी दुआ ये हुण घड़ी कबूलियत दी है। वेखो ना, मेरी भी कबूल हो गई। तुसी भी ज़ौक ना पवो ते सुते रहो, इंशाअल्लाह सुत्तियां दी भी कबूल कर लैंदा। आ चुके सुभान अल्लाह आखना, दूजे दी अख खुल जाएगी। इना जोर ना लाओ ना, मस्जिद च वाली आवाज बाहर नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद शाकिरीन, अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन, क़ाइदिल गुरल मजलीन, नबील हरमैन, इमामुल किबलतैन, वसीला नाफिद दारैन, वसीला नाफिद दारैन, वसीला नाफिद दारैन। सुभान अल्लाह। अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन, अल मुनज़्ज़त मिन कुल्लि ऐब व शैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबील अंबिया, अज़ीम रजा, अमीमिल जुद वल अता, शफीना यौमल जज़ा, मय्हिज़ ज़ुलूब वल खता, कुन्तु आदम बैन तीन वल मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहिल मक़सूद, नूरिल्लाहिल मक़नून, नूरिल लफ़ज़त वल अयून, सुरूरिल क़ल्बिल माज़ून, सुरूरिल क़ल्बिल माज़ून, सुरूरिल क़ल्बिल माज़ून, सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब जानना व तबीब ईमानना व वकीलना व कफीलना व मलीकना, सुभान अल्लाह, व हादियना व मुर्शिदना व मवाना व मलजाना व मौलाना व औलाना व औलाना व औलाना। सुभान अल्लाह, सुभान व अल्लाह। नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर जानना व नूर ईमानना, यानी मेरे नबी व नूर ईमानना व नूर ईमानना व नूर ईमानना व नूर लोह रब्बिना व नूर रब्बिना मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन व साहबिल मुकर्रमीन व बैती व इतरतिही व अज़वाजिही उलमाए मिल्लतिही अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम व सुल्तानिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आमीन। मेरे स्टेज दी महफिल दा हुसन मेरे बाबा जान किबला दे जिन जान निसार खुलफा दे चश्मो चिराग जनाबे साहबजादा मोहम्मद बशीर यूसुफी साहेब मुजद्ददी अलीपुरी चौराही। तो दूजे पल्ले मेरे शाहजी साहब खुदा सलामत रखे, आफ तांदलियां वाला शरीफ खलीफा मेरे बेटे शाहकोट तो पनवा तो दीगर खुलाफाए उज़ाम सब, भाई जफर अहमद साहब का मैं नाम नहीं लेंदा चूंकि तो मीज़बान ने, प्रोफैसर का अपना नाम नहीं लेंदा, उन्होंने हाली तक 50 साल होए बैत हाली भी आते मैनू पीर सियाणदे ने। तो गिले की गल भी कोई नहीं, बाकी रह गया मसला भाई बड़ा मुद्दत तो मैं रस्ते ते हुण गड्डी च कहना 45 साल 40 हो गए मैं आंदिया, लेकिन इस उम्र च रिश्ता रखना ये वेखो ना, मैं नहीं गिला करता। हरसा कोटिए भी रह गए, दयालपुरिए भी रह गए, मेलू वाले भी रह गए, सारे रह गए, ते बाजी जड़े ने उस राज वाले लै गए। सुभान अल्लाह। जागने वाले को तो बारू में तमन्ना रखा, सोने वाले को कहा जा सारी खुदाई तेरी। एक कमांदे जद्दे ने ते आउण जाण वाले जद्दे, इन्हों जड़ा जाए महातड़ वर्गा वो सौड़ भी दिती रखद, पर ना जवेद न खालद इन्हों दे अल्लाह ताला सलामत रखे, इन्हों दे रिहाल मुकदे नहीं खर्च कर करके। तो जदों उधर रुख रवेगा मैं वादा करना ना ये इत्थे मुक्कण लगे ने, दूजे पले दूजा सौदा फिर मदीने वाला भी नहीं मुक्कण देण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं तबीयत की इलालत की वजह नाल वल्ला कल मैं बुध मंगल हॉस्पिटल बुध नूं होना सी, पहले मैं सोचा तबीयत ठीक नहीं, फिर मैं आख्या मदीने वाला बुलाई रखे गए तो ना जद्दे वाले तो बड़ा जनाब घूरना है, मैं घूरन तो डरद्या जवेद एक वेखो ना हिस्सा बकदरे जुस्सा पिंडे के मुताबिक ही गुस्सा भी आएगा ना,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਰੇ ਬਣਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਆਕਾ ਨਾਮਦਾਰ ਮਦੀਹ ਤਾਜਦਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦੇ ਸਹੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਫਖਰ ਕਰਿਆ करे शुक्र हो रब्बा महबूब दे आज मिलाद ते मैनू बुला लिया सुभान अल्लाह सुभान जी अल्लाह सुभान अल्लाह ना बुलावे ते जरा बंदा 4 इंचां दी 9 इंच दी कद होवे ते रंग ओदा गोरा होवे रंग ओदा अरबी हो मिजाज रंग ओदा गोरा होवे मिजाज ओदा अरबी होवे लबो लहजा ओदा अरबी होवे मां ओदी अरबी होवे प्यो दा अरबी होवे ज़ौक ओदा अरबी होवे बचपन ओदा अरबी होवे लड़कपन ओदा अरबी होवे ते मां ओदी अरबी होवे प्यो दा अरबी होवे नानके ओदे अरबी होन दादके ओदे अरबी होन उस्ताद ओदा अरबी होवे माहौल ओदा अरबी होवे कल्चर ओदा अरबी होवे तासुर होवे और माशरत भी अरबी होवे मुआशरात भी अरबी होवे बैठना भी अरबी होवे उठना भी बैठना भी अरबी होवे सोसाइटी भी अरबी होवे कल्चर भी अरबी होवे तहजीब भी अरबी होवे ते जे रह जाए ते ओ कौडी दा नहीं है बूलाब ते जे ओ बुला लवे तुहाडे वांगू ते फिर आंखों दी छोटी होवे मोटा ओदा नक होवे लंबा ओदा दंद होवे काला ओदा रंग होवे कौम दा कमी होवे कपड़े ओदे फटे होन जुत्ती ओदी टुटी होवे लिबास तार तार होवे ते हालत दिल बेगार होवे ये पूछे क्यों आ कहता नहीं पता बिलाल मेरे नबी दा यार अल्लाह है 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 आमीन आमीन किल्लत वक्ते मैं बुढ़ा आदमी उठते उठते लेट हो जाना तो माफ कर दिया करो तोड़ चढ़ी अल्लाह करे तोड़ चढ़ जाए बस अलहमदुलिल्लाह ताला वल्ला हुण ते मैं आना तुहानू मिलन लई ते वेख के मैं कहना फला फूला रहे यार अब चमन मेरी उम्मीदों खुदा नू दुआ कर कहना फला फूला रहे यार अब चमन मेरी उम्मीदों का जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले इत्थे जरा बंदा अल्लाह दराजात हरसा कोटिए भाईए गफूर चौधरी दा ते नज़ीर दा घोड़ियां ते लैके फिरना जरा बंदा वटो वट पे फिरना ते राती ते दिने ते सरकारे कौनैन दा एक अलीपुर दा शरकपुर दा सारा फैजाने मुहब्बत है अल्लाह करीम तानू गैर अकीदे वाले कोलो बचाई रखे ते माही मदनी दा दामन पकड़ाई रखे बस परया उसी का जानी है जिसका तोड़ चढ़े। मेरे दोस्तों ने ग्रामी मिलादे सईद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना नबी कायनात अलैहिस्सलाम दा हर जगह ते उत्ते मौजूद है लेकिन जड़ी जिद है लेकिन एक याद कर लो भई रोजे अज़ल तो 2 तबके तीजा कोई दो शर खैर दुख सुख मौत हयात रात सुबह अंधेरा सवेरा दुख सुख इकरार इनकार दूरी हजूरी दो ही ने एक पल्ले शैतान वाले ने एक पल्ले रहमान वाले ने तीजा तबका अगर है तो तुम उठ के कह दो कुरान विच खलो के बैतुल्ले मैं वेख्या ना पीरां बैतुल्ले हैरान बंदा होया ते कमन ते नाले आखन पे अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सुभान अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम मैनू वखा सीधा राह भाई लाख रुपया खर्च के आयो खुदा तुहानू फिर लियावे ते जनाबे बंदा ते आराम बद्दा होया पिंडा धुप्पे पे सड़दा वे सिरों भी नंगे ते पैरों भी नंगे ते मोढा भी नंगा ते पे आखन इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाह ने फरमाया वखा मेरा बैतुल्ला सामने पे अलिए दा नहीं सीधा राह नहीं ते नाले मंगण वाला एडा नखरियां वाला नाल आंदा नहीं राह ते वखा पर अन अमता अलैहिम ना राह उन्हां दा वखा जिन्हां ते नाम है ये नहीं आख्या रब्बा अपना राह वखा ते साबित होया गैरां कोलों राह पुछण दा रब हरम विच भी आंदा मंग अन अमता अलैहिम जिन्हां ते मेरा इनाम है पूछा कौन आख्या शैतान वाले नहीं हो सकते रहमान वाला हो सकता है और कौन है आख्या अबू बकर सिद्दीक है उमर फारूक है उस्मान गनी है अली अल मुर्तजा है जो पक्का राह पूछ रही थे करबला जाके मेरे हुसैन को राह पूछ रहे नारे तकबीर नारे रिसालत सदाए चूरा शरी अल्लाह है 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 आमीन आमीन बस थोड़ा सा वक्त लेना है मेरे दोस्त गिरामी अनमता अलैहिम किसी तरह पूछो कौन ने रब अनमता अलैहिम माज़अल्लाह ते जे रब नहीं इनाम वाला ओदी मखलूक है ते रब शिरक ते नहीं ना करांदा बिदत ते नहीं करांदा नबी भी शिरक दा काते शिरक है नबी काते शिरक बिदत होता है शारे शिरक नहीं होता कि शुरू करे ते देख के बर्दाश्त करे ये नबी दी तौहीन है साबित है जना जो साहबा ने मेरे नबी दे सामने कीता
اگر وہ کرانگے تو اسی صحابہ دی سنت ادا کرانگے. او دے ہوتے تائی دی مور لگ گئی جب میرے نبی نے بیک کے منع نہیں کیتا. شرک کو میرا نبی بند کرتا ہے, بدعت کو بند کرتا ہے, کفر کو بند کرتا ہے. اور رحمت عالم دی بارگاہ بس قلت وقت. یا ایوہ النبیو, ترجمہ یا ایو. پڑھے لکھے دوست میں تیڑا نہیں پڑھے, لیکن اے میں ضرور آنا رب کعبہ گواہ یاد مانا بھی اے مولانا قبلہ اے پیر جی پھوک مارے جائے اے یا ماذ اللہ کوئی تواڈے جب ماڈرن ہو تو کہے گا اوے ہے جاندہ گستاخی دے زمرے چے لیکن ہے سے بلان دے دو طریقے یا اے یا اوے یا تے رب کعبہ ماذ اللہ رب کعبہ عربی لینگویج یا جناب دا لغات نا آشنا بے یا الفاظاں دے معانی تو رب بے خبر ہے یا بھی آندہ تے ایو بھی پہ آندہ ہے تے یا دا مانا بھی ہے تے ایو دا مانا بھی ہے. اے رب کعبہ یا لے جڑے نے بگڑ جان گے آکھا قسمان خان میں چاہتا یا تے بھا کے کہاں گا میرے نبی دا کر تصور کہ یا ایو النبیو یا ایو النبیو تے جنہوں آواز ماریے آکھیوں دا خیال نہ آوے. جے تسی آواز مارو معاذ اللہ میں اکھاں بند بھی کر لو تو کوئی اے پیر جی اے میری پگڑی میرا شکل میری لباس اے نہ پیران دا ادھر خلیفیاں دا ادھر شاہ جی دا آ جائے گا کالی ویس کوٹ پگڑی تے رب ایڈا بے خبرہ بھی انہوں نہیں پتا جدو یا کہن گے اللہ اللہ آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو واری آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو واری تُویں دین ایمان بندے دا تین بن میں کس کاری یارو یا تے آکھا رب کعبہ کی بندے پسند نہیں کر دے یا نبی نو کہنا آکھا جڑے نہیں کر دے انہوں نے میرے حل کر انہوں نے میرے حل پنجابی دی تقریر کرنا سیدھی سادھی جی پڑھے پڑھے کوئی نہیں ہون آگئی باری یا کنوں کیا آنکھوں مدینے والے آقا نو جدہ منہ مٹھا ہو جائے گا جڑا کبے گا تھے یا رسول اللہ ایک باری پیار یا رسول اللہ بس آمین ایتے کھڑے رہو یا ایوہ النبیو کون کہہ رہے ہیں میرے نبی نے اللہ نو کچھ دیتا ہے یا اللہ نہیں دیتا ہے ذرا توجہ طلب لطف نہ آوے تو ساڑھا بڑھاپا بھی کام نہیں ہوڑ لگا اللہ اللہ دیتا کنے نماز رب نے دیتی روزہ رب نے دیتا زندگی رب نے دیتی حسن رب نے دیتا ذوق رب نے دیتا شریعت رب نے دیتی طریقت رب نے دیتی نماز رب نے دیتی حج رب نے دیتا زکوٰۃ رب نے دیتی چلنا رب نے دیتا بہنا رب نے دیتا کھانا رب نے دیتا پینا رب نے دیتا اٹھنا بہنا رب نے دیتا او جڑا محتاج نہیں بلکہ سب دیندا بھی ہے تے نال پھر آندا ہے یا ایھا النبی اللہ ہے 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 آمین آمین ایتھے دو چار جملے کہہ جاؤں گا بس یا رب کعبہ تسی کو محتاج ہو آکھیا محتاج دا نام ہو رہے پیار دا نام ہو رہے سبحان یا دا نام مقام ہو رہے ہن جناب ایک بندہ سنیو توجہ رکھو جڑا رب دین والا ہے دے کے بھی کہے یا تے جڑا بد نصیب لے کے نہ آکھے یا جڑا لے کے او دے کے بھی کہے پھر بھی یا اللہ نبی او میرے پیارے نبی اے رب کعبہ دو آکھا میں دو دواری پکاراں گا میں وینا بڑا انکار تے کرے میں انہیں تھے آگے مڑ کے میں کہا میرے نال کیوں لڑنا ہے ہو یا آگے تے تو کیوں آکھے میں کہا میں کیا یا رب نہ لڑائی لڑ کہنے لگا رب نہ جنہ لڑائی لڑیے رب دے نبی نہ لڑیے انہوں دا حالی تک ککھ نہیں پیا بڑھدا جڑا رب دے نبی نہ لڑیا ہے وہ دی حالی تک تین پھوڑی نہیں پہ ٹکانے لگتی اسی کیوں لڑیے تے جے نہیں لڑنا تے پھر انجے بھی مدینے والے نال کیوں تعلق رکھ دیو تے ساڈے نال کیوں لڑ دیو سانو تے رب نے مصطفیٰ نو دتا تے مصطفیٰ نے سانو خدا دتا اے دے ہوتے میرے آقا امام ربانی قیوم زمانی کے تاتے قرآنی قندیل نورانی غوث سمدانی شہباز لا مقانی واقف رموز متشابہات قرآنیہ شیخ احمد مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ دو قومی نظریہ دا بانی فرماندن من خدای پرستم کے رب محمد اس ربا میں تینو پہاڑاں دا پتھراں دا دریاواں دا آبشاراں دا شہر برگو پر دا بیرو بر دا شمس و قمر دا پستی دا بلندی دا مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا چند دا سورج دا ستارے دا آسمان دا لو دا قلم دا میں تے رب من کے نہیں
نہیں آکھا میں تینوں رب اس تو منے کہ تو میرے مصطفیٰ دا رب اللہ ہے 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 سارے اللہ اللہ کر لیا کرو اج کل پیر ہوندے نے گولڈ لیفز دیاں 2 ڈبیاں لے آؤ تے پھر ایڈے خوش نصیب مرید نے ادھا پیر پی لیندا ہے ادھا مرید پی لیندا ہے انا للہ و انا الیہ وڈے لنائی آ گیا پہلے پیرا بیڑا غرق کیتا داڑھی منائی بعد مریداں دا بھی بیڑا غرق کیتا اے اسی چورے والے تے جرمندہ علی پور والے نے جڑے آ کے تن اللہ 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 صدائے چورا شریف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ آمین بس واپس آ گئے یا ایوہ النبیو اے میرے پیارے نبی اے میرے منٹھار نبی اے میرے کائنات دے غمخار نبی اے میرے سونے نبی اے میرے آمنہ دے لال نبی غریباں دے غمخار نبی یتیماں دے پالنہار نبی وٹے کھا کے دعاواں دین آلیا سوڑیاں نبی واہ 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 کیڑیاں سونیاں ربے کعبہ یا میں کہا میں اپنی رابع کر لگا میں کو کسی دا محتاجہ میں یا بھی آکھاں گا ایوہ نبیو بھی کہاں گا میں کہا بس چکر کر لگا میں یا ایوہ المزمل بھی کہہ دیا گا میں کہا حلیق لوگ کہہ لگے یا ایوہ المدثر بھی کہہ دیا گا یا ایوہ رسل بھی کہہ دیا گا میں کہا ایک کیا کہ جڑا چڑے کا خزمانہ سر کھائے میں آندھا جاؤں گا میں آندھا جاؤں گا میرے دوستان اکرامی یا ایوہ النبیو میرے دوستان اکرامی سچی دسو بورتے نہیں ہو گئے ایڈا سونا پیر جی گلا تے منڈا جوانی چڑھ دا تے نال ایم اے بھی ہوئے نال دورہ حدیث پہ کردہ ہوئے نال حافظ ہوئے یہ دے تو بات تھوڑا سامتے پیرہ نو کون پوچھنا ہے بڑھیاں بندیاں نو ہمیں ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے ورنہ میں اور بڑھا بندہ 74 ایئر میری عمر ہے 74 سال پر تاری سبحان اللہ کو حالی بھی میرے آواز کھڑاک ہے جی آپ چاہاں میں گل نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور تاجدار چورا شریف آمین 2 گلاں سونیاں جی 10 کی اجازت لواں گا میں کو اکلے کل نہیں نہ عالمہ بابے چورے والے دا نوکر ہاں جس چورے والے کل برا نہ منائے میں پیار نال کہنا ہے میں اس بابے دے گھر جمیا جدی گھوڑیاں نو پٹھے پائے تے جماعت علی شاہ صاحب بن جائے جدی گھوڑیاں نو پٹھے پائے تے امیر ملت جماعت علی شاہ بن جاتا ہے تو میں پیار نہ کہنے لگا جڑا میرے بابے دی گھوڑیاں نو نوائے ہو پاویں گجر ہوئے وہ خواجہ خانے عالم بن جاتا ہے جنہوں خانے عالم بھی کہے میرے بابے کدی فرما خانے عالم کدی کیسے جانے عالم جی میں اس بابے دے گھر جم پیا جڑا فقیر محمد ہے تاں ہی مینوں منگن دی لوڑ نہیں رہندی چونکہ میرا بابا ہے ہی فقیر محمد اور جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بڑے بے نظیر ہوتے ہیں الحمدللہ یا ایھا النبی بس واپس آ گئے گل سی لین تے دین دتا سب کچھ تے دے کے اے دے اوتے محبت دا جملہ کما تسی منڈے میرے پیار والے تسی تے خیر نہیں اے میں لاہور دی گل ایک محبوب نو 2 چاہن والے رلن تے کی بن جاندا ہے رقیب یہ سارے سکول ٹیچر نے پرانے زمانے چاہتے تھے بٹا مارو یہ نہ گجرن چکا جب ماسٹر دے سر ہی لگے گا یہ سارے ماسٹر نے پڑھانا والے رقیب 2 ایک نو محبوب نو چاہن تے رقیب گولیاں چلن قتل و غارت ہوئے نفرت ہوئے پراپے گنڈا ہوئے تریوڑی چڑی ہوئے گلیج کٹھے ہو جان کیوں یہ میرے محبوب نو کوردہ ہے وند ہے تو یار اپنے ایمان تے قرآن نال وے کھوئے سنیوں میرے رب دا حوصلہ ہے نا میرے رب دا ایک کرم ہے نا کیا کیا بنایا تے میں اپنے لیا جاؤ تسی بھی میرے مائی دا نام جپو جنت تسی بھی لگے جاؤ جاؤ مارکیٹ ہم کر دیتی ہے جپتا چلا جا جنت لیندہ چلا جا تو پھر ویکھنا اللہ حضرت احمد رضا کہے گا جنت تو جگہ ہے تیرے ادنا غلام کی جنت کی مقام ہے جنت مصطفیٰ دے نوکران دا ٹھکانہ ہے اللہ 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 بس پھر تسی ناراض نہ ہو جانا لنگر ٹھنڈا ہو جاتا جدو بھی میں آنا پھر میرے سنگی کہندے نے پیر شاہ جی رحمت اللہ ستیانے والا دوست بیعت کرائے کہ میں سال بعد آ کے نہ دی زیارت کر لینا تے ایک گلا کرتے رہتے جو لنگر تے کھواندے نے پر ٹھنڈا کر کے میں کہا گجراں دا لنگر ٹھنڈا ہوندے ہی نہیں تے جڑا ٹھنڈا ہوئے وہ لنگر ہوندے ہی نہیں
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈسکے دے علاقے ایک جگہ گئے, رات قیام کیتے, صبح جان لگے تو مائی صاحب پیار نہ کہنے لگے ضرور ٹر چلے, ساڈا تے چاہ ہی نہیں لتھا. تو میرے والد صاحب آس کے فرمان لگے بھن جی میں تاں ہی ٹر چلیا کہ چاہ لے نہ جائے, میں تے چاہ چڑھن آیا, میں چاہ لین نہیں آیا. میرے دوستاں نے گرامی دتا آمین. بس اب واپس اللہ نے دے کے سونے نبی نو کیا یا ایھا النبی, جے وقت ہوئے تے اگے شاید دا ترجمہ کر دیں گا, نہ ہویا تے بس یا تے اسی نبی کولو لے کے, نبی کولو لے کے پنجابی دی گل دساں لو آمین. جوائی پنجابی سمجھو نا, جواترا جوائی سورے کر جنہاں نے پرانے پرانے بیان یاد کرو تے نویں انہاں بیتی ہے پتہ ہے کی کچھ ہوندا ہے سوریاں دے کار. معاذ اللہ نہ ویاہ نہیں ہوئے, وہ دھیان نال ویندے نے بھئی پیر ویاہ دی گل کرن لگے. اے میرے پتر نوجوان سارے خوش ہو گئے جو ویکھیا جی. ہن انہاں ضرور پوچھنا ہے ظفری نو بھی اگوں پیراں کڈن آਉਣਾ ویاہ دی گل تے کرنگے نا, ساڈی بھی کوئی غریباں دی سنی جائے. جوائی سورے چلے, توجہ نہ دینا تے لینا, دینا تے لینا. اسی کون آ تے او کون نے سمجھو پہ. آیا جوائی باہر اڈے سے چمڑیل چال, کہنے لگا اوئے 2 کلو درجن پا, 2 کنو درجن 2 کنو دے, 2 درجن کیلا پا, کلو 1.5 سیب پا, کلو 1.5 ناشپاتی پا, کلو 1.5 امرود پا چھڑ. تے جناب مطلب اتنے لوکاٹاں دے 2 بکساٹ چھڑ. ہوں جناب بوسکی لٹھے دی چادر تے بوسکی دا کرتا تے سونے دے بٹن تے ٹھمک ٹھمک کے دلہا پیا جائے تے ٹوکری پھڑی ہوئی. جدو سورے گھر بڑھیا تے ساس بھی چائی چائی دوڑی, میں بسم اللہ کراں تے ٹوکری نو جفا پا لیا. دھیان سنو, اگر مزہ نہ آوے میں دامن ٹوکری نو جفا پا لیا. جوائی ہوری تو پہ کھڑوتے ہو, او جا کے سیدھی گئی فریج کول, پیر جی وہ جا کے فریج کریلا بھی پہ رکھے تھے, امرود بھی پہ رکھے تھے, سیب بھی رکھے تھے, آلو بھی اپنا انگور بھی پہ رکھے. تے جوائی ہوری کھڑو کے تھک کے ہار کے پیچھے ٹر پے. دھیان نہ سنیا جی, تے جے اگے گل سنی ہوئی تو میں تہاڈا دیندار ہاں. تے گل ہو جے فٹ پوے. جس لے وہ پیچھا گیا تے نال دے گھر گیا, ویکھیا تے وہ بی بی اور بھੈਣ ہوری کوئی صاحب ذوق تو نہ کہ وے میں باری جا, وے تو ملکاں دا جوائی ہے جی پھپھو جی. تے اورا وہ پھڑ کے اندر لگے, وے تو پنڈ دا جوائی ساریاں دا پتر ہے. انہاں پلنگ چا بچھا تے چادر دتی بچھا تے سرہانا لیا لکھ تے پکھا لیا لا تے جناب بندہ روح افزا دی بوتل لئی کڈ تے پانی لیا پھڑ تے جمدا روح افزا دیتا سٹ تے کول کے کھڑے پتر پی تے میں 2 منٹاں وچ چوچا ذبح کرا کے نا تے میں اپنے پتر نو روٹی کھوانی ہاں. بیبے ہوری جس لے کیلے شیلے سام کے نہ ویلے ہوئے تے پھر خیال آیا او کدھر گیا ہے, او کدھر گیا ہے. جسے لمبی گئی نال دے گھر تے ویکھیا دولے ہوری چوڑے ہو کے بیٹھے تے ساس آئی کدھر ویکھن لگ پیا. پت میں تیری ساس ہاں. آکھے تو میری ساس نہیں, تو کیلیاں والی ہے, تو سیباں والی ہے. آکھیا کیوں؟ آکھیا تینوں سیب تے کیلے چنگے لگے جڑے میں لے کے آیا تے میں نہیں چنگا لگا. آکھ لگی غلطی ہو گئی ہے. یاد رکھو یہ کون سا آج مسلمانہ دا طبقہ ہے جنہ کیلے سنبھالے نے, نمازاں تے روزے سنبھال لے نا, سی روزے آڑا سنبھال. اللہ ہے, 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 اللہ ہے. گل نہ سمجھ آوے تے میں واپس کر دیو. او نے ارے بھائی نمازیں پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, یا رسول اللہ نہ کہیں, یا ایھا نبیو نہ کہیں. اور کملیا تو لین آ کے ہر شے تے جدن لیایا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نو ازغر کا نجائنا. اگر میرا نبی نہ ہوندا تو دنیا کائنات دا نظام ہستی جڑا لولا کلمہ اظہرت ربوبیت لولا کلمہ خلقت دنیا لولا کا خلقت دنیا والآخرہ. کملی والے میں تیری قسم زمین نہ ہوندی, مکان نہ ہوندا, رو نہ ہوندا, قلم نہ ہوندا, عرش نہ ہوندا, فرش نہ ہوندا, سارا کچھ بنیا ہے پر بنیا تیرے بعد, تیرے کول بعد. لہذا جیڑی شاید نبی تو پہلے بنی ہے انہوں تے نبی نہیں جاندا, تے جڑا نبی دے ہوں دیاں بنے ہیں, مام دین ہوئے, نور دین ہوئے, ٹھکر دین ہوئے, تو تے بڑے ہی میرے مصطفیٰ دے سامنے.
تے مصطفیٰ کدو بنیا؟ آکھا نا ادو تریا ہے سی نہیں 1 to 1 یا بنان والا سی یا بنن والا سی یا حسن سی یا عشق سی یا ناز سی یا نیاز سی یا تائید سی یا تنقید سی میں قربان جاؤں یا شمع سی یا پروانہ سی یا بلبل سی یا کوئل سی یا کوئل سی یا کوکو سی یا ابشار سی یا بہار سی یا خدا سی یا مصطفیٰ سی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور تاجدار چورا شریف دربار عالیہ چورا شریف میرے دوستان گرامی میرے کریم آقا علیہ السلام دنیا کائنات تو سب تو پہلے خدائے ذوالجلال نے اپنے یار نو بنایا ٹائم ٹیبل کیوں نہیں بنایا کوئی یہ نہ کہے خدا معاذ اللہ خدا لگا رہا 6 سال تو بنا رہے نہ میں کوئی شے پیمانہ وقت فکر انسانیت کوئی شے نہ ہوئے گی یا خدا ہوئے گا یا مصطفیٰ ہوئے گا میں جملہ محبت دا کہہ کے واپس آ جانا اے رب کعبہ بس ہوں فائنل بس ہوں خدا تے مصطفیٰ فرمایا نہیں جدو پوری غلام میرے نبی دے ریڈی ہو جان گے نا ادو بھی ایک باری میں بلاواں گا اوتھے بھی یا خدا ہوئے گا یا مصطفیٰ ہوئے گا کوئی تھرڈ پرسن نہ ہوئے گا نہ جبریل ہوئے گا نہ فرشتہ ہوئے گی نہ حور ہوئے گی نہ صبح ہوئے گی نہ شام ہوئے گی نہ چند ہوئے گا نہ سورج سب ڈبو کے رکھ دیاں گا نظام ہستی نو معطل کر دیاں گا پھر ویکھاں گا یار سنا تو منو ویکھ لے میں تجھے دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستان گرامی سچی دسو بور تے نہیں ہو گئے نہیں او پچھلے ہو گئے انہیں ہاتھ نہیں چکیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت صدائے چورا شریف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ آمین میرا چودھری لمبڑ ہستا ہے میں نے وہ کل وانگو زمانہ یاد ہے جدو میں پہلی باری آیا میرا بالکل لڑکپن سی تے غالباً دادی امی جان پیر جی ادرڑکا لے کے نا چھنے چاہتے صاحب جا دیو پی لو میں نیندر آئی میں کہ پہن جی رہن آئے ہوئے میں واری جہاں یہ کھادا کم آوے گا ہون میں پتہ لگتا ہے واقعی کھادا کم آیا ہے الحمدللہ تعالی ایک بار دروشی پڑھو تے گل سونی جی کر کے چھٹی کر دی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آمین جبریل امین جی تسی سیانے بیانے بندے ہو جڑا گواہ کوٹ اچ پیش ہو کے چودھری فیصلہ بات نہیں دیو نا تے کوٹ اچ پیش ہو کے آکھے جی میں جج صاحب گواہ ہوں جج صاحب آکھن جو گل کمیں گا قسم چک کے کہہ سچی کہیں گا جی تے ویکھی کہیں گا نہیں ویکھی ہوئی ساڑھے پنڈ دے مولوی صاحب نے بابے یوسف نگینے دے ہیرے نگینے میں انہوں کو سنیا بندے چنگے نے جج آکھیا گیٹ آؤٹ باہر سنیا گاک نہیں ہوتا دوجا گواہ آ گیا کہنے لگا تو کتھوں دیں کہنے لگا جی میں سیالکوٹ تو آیا کیویں آیا کہنے لگا جی میری انہاں وال بھین ہے تے میرا بردر لا وے دوجے پر رشتہ بنتا ہے ادھر جنا بندہ میری سسٹر دا شوہر ہے تے میں انہاں کولوں سنی دوواں کدی میرے اگے جھوٹ نہیں ماریا ایمان نال دسو گواہی قبول کیڑی گواہی قبول ہے جدو کلمہ پڑھ کے آکھے کہ میں او گل کروں گا جو میں ویکھی جڑا آندا ہے نبی نو بشر و کلمہ پڑھ کے دسے ویکھیا سو اللہ 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 ویکھے سو تے جنہیں ویکھے میں انہوں پوچھنا چلیے یا ایو النبی انا ارسلنا کا شاہد دا میں نا گواہ او گواہ ہے جڑا پوری کائنات وچ موقع تے ہوئے آکھا کادا گواہ میں کملی والے سونے فرمایا پوری دنیا میرے سامنے بنی ہے میں گواہ ہوں اللہ اکبر مٹی کنی سی پانی کنا سی جناب دا آتش کنی سی گرمی کنی سی نرمی کتنی سی اور میں بس آخری پاسے آواں ہاں جی کنا جبریل آ جبریل امین تو موقع دا گواہ جی بالکل آدم علیہ السلام کو بھی آئے جی میں آیا کنی باری 2 4 6 10 باری نو کول کریم کول 2 4 10 15 باری یوسف کو یعقوب کریم کول یحییٰ کول یحییٰ کول یحییٰ کول ذکریہ کول یوسف کول یعقوب کول اسحاق کول عیسیٰ کول موسیٰ کول آئے ہو آکھا کدرے 5 کدرے 10 تے میرے سونے نبی مسکرا کے نا کہنے لگے تو میں کلے آج ذرا میرے والو بیک کے دس میں کیوں اللہ 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 سبحان میں کیوں جی آج بوٹا ٹانگیا لندے نبی میرے ورگا من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی وہ چلیا تیرا تے جنا بندہ نا تصور آ جائے اچھا نا لویے نماز ٹوٹ جاندی ہے مدینے والے دا نا لویے نماز مکمل ہی نہیں ہوتے
جی میں یاد ہے پہلی باری بھی دس گیا تھا ایک جملہ میرے کو اتنے چورا شریف دے لا کے پنڈ ڈھا کے وہ بندہ میں ملے ذرا ادھر نواں پیسے آئے تو سنیاں کو پیسے آ جان پھر دماغ خراب ہو جاتے تھوڑا جہا تو جناب کہنے لگا پیر جی میں تو درود نہیں جو پڑھتا معاذ اللہ میں کیوں چھڑ دیتا ہے میں کیوں آخر لگا جناب نہ میں گھر پڑھنا نہ میں باہر پڑھنا نہ میں سفر پڑھنا نہ میں حضر پڑھنا نہ میں سواری تے پڑھنا نہ میں منجی تے پڑھنا نہ مسلے تے جی سر سارا گن گیا تو میں کہا کہ ربے کعبہ بدبختہ میں درود نہیں پڑھتا کہنے لگا نہ پڑھے میں کہا پھر اگر جدو میرے گھر مسیتے آئے جب میں گوڑے پنا کے نبی تے نبی رہ کے وہ دیال تے درود نہ پجاما اللہ ہے 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 آمین آمین اے جبریل امین میں دس میں کیوں جاؤں تے ٹک ٹکی لگا کے نظر جما کے نگاہ بے قرار دا کاسا جمال یار نال سرشار کرن لگا تے میرے کریم مسکرائے تے فرمان لگا اگو بول بھی تے آکھا سونے بولن دی کی جا چپ کر مہر علی چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں ہو بولن دی جتے جبریل ویکھ کے تے اے نہ کہ تو معاذ اللہ میں فرشتہ میرے ورگا ہے جبریل نے بھی نہیں کیا کیا آفا کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بسیارے خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری کملی والیا قسم ہے تیرے حسن و جمال دی میں 1,24,000 ویکھن پر تیرے ورگا کوئی بھی نہیں اللہ ہے 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 آمین آمین میرے فیاضان گرامی او سونے نبی دے غلام او سونے نبی دے غلام او سونے نبی دے غلام اللہ دی قسم ہے جی دی چال بھی نرالی جی دی ٹال بھی نرالی جڑا اپنے لئی بھی نرالا جڑا بیگانے لئی بھی نرالا دکھیاں لئی بھی نرالا سکھیاں لئی بھی نرالا دوست دشمناں لئی بھی نرالا سجنا لئی بھی نرالا خلوت اچ بھی نرالا جلوت اچ بھی نرالا آمنہ دی گود اچ بھی نرالا علیمہ دی سواری تے بھی نرالا غار حراب اچ بھی نرالا غار سور اچ بھی نرالا بدر اچ بھی نرالا مدینہ اچ بھی نرالا اٹھ جائے تے تا بھی نرالا سو جائے تے تا بھی نرالا وال بکھر جانتے تا بھی نرالا وال سمر جانتے تا بھی نرالا چہرے تے پانی پاوے تا بھی نرالا نہ پائے تے تا بھی نرالا دند پورے ہوتے تا بھی نرالا دند ٹوٹ جائے تے تا بھی نرالا اور فرش جو ہوئے تے تا بھی نرالا صدرہ تو لگ کے جائے اللہ ہے 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 آمین آمین ہے ویکھے نا چاکا لے چلے ہوں باما اٹھن لگ پئیاں با یہی گواہ بننی ہے اللہ جاننا ہے حضور نے فرمایا جس زبان درود پڑھیا قیامت والے تہاڈے میں انہوں انج کہاں تے اشارے تے اگر پیار کرو تے گل دسو سبحان اللہ اے جڑا اشارہ ہے اے میرے نبی دا اللہ میرے نبی ویکھو نہ جا رہے تشریف لے گئے بس لے گئے تے نکی جی میٹھی جی ترے چا لگی تے فرمایا اوے سونیا صدیق اللہ جڑا نبی تو دوسرا ہے نبی تو دوسرا ہے نبی تو دوسرا ہے اسی افضل اسی نہیں آندے رب آپ آندہ ہے ثانی اسنین اذ ما فی الغار جڑا تیرے تو بعد ثانی ہے وہ ابو بکر ہے حضر اچ بھی ثانی ہے سفر اچ بھی ثانی ہے تو نہیں میں جانا بڑھا ہوں جلدی نال میرے دو سارے گرامی تو میرے کریم نے فرمایا ابو بکر جی سائیں سونیا او بیکھو نا او کلی ہے مٹھی جئی اتھے مائی بیٹھی لگ دی ہے تو انہوں جا کے پوچھ پانی ہے اشارے تے گل دسن لگا حدیث پاک ماشاءاللہ میرا پتر اپنی جیب چلے آئے ہو نا اللہ کسے پیار آوے نا بہتا بابیا نال تو نال دے جیب چکڑ لئی دے بے کر کے اللہ میرا پتر میں پہچاننا بڑا محبت کر دینا اللہ سلامت رکھے اسا مسکینہ دیئے ہوئی متا ہے توڑا پیار ہو رسا کی کیوں جی پیر جی اسا کی کرنے میرے دادا جان قبلہ عالم زمانے دا پیر 72 گدیاں دا ایمان اور جدو فوت ہو 313 روپے ٹوٹل پراپرٹی تھی تو فرمایا کفن نہ بدے نہیں کفن تو منجی تو قبر دا سفر ہو جائے گا تے قارون نہ بنی عثمان دا نوکر بھی اللہ تینوں بھی بڑے پیادے اللہ الحمدللہ تعالی
बस इख्तितामी जुमला ओ याद है ना ओ कुली है ना जा तो तू जरा पानी चा पुछ ते ले आ ते माई अगे पंजाबी चो गला मेरे को नहीं ना मेरे नाज़म पुत्र वाला वरना मैं 93 में पढ़ा कि माई बैठी ना अखियां बंद कर दे पई आखे कुली मस्त मलंगा दी आ अर्श बना जा अज दी रात कुली मस्त मलंगा दी आ अर्श बना जा अज दी रात मेरे दोस्तां ने ग्रामी सदीक पाक है किल्लत वक्त बस जल्दी गए अम्मा जी वे तू किथे आ गया मैं मां जी आया पानी थोड़ा जा किनू देने ओ ओह अल्लाह अल्लाह ओ ओ मेरा माई खलोता है अम्मा ने वेख्या ते लाटां आसमान ते पईयां जान चेहरे दियां चमकां सूरज शर्मावे अल्लाह अल्लाह सूरज शर्माए पिया ते अम्मा वेंदी आंदी है वे पानी दी गल फेर करांगी ओ साडे गरीबां दे घर नहीं आउंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ए आपस विच ते दूरों नजदीक से सुनने वाले वो कान माई हैरत गई कहने लगी सुनिया एडा नीवा भी सुन लेना है वो तो मैं लगता है कि मेरे बखत जगान लगी आउंदा ही हजूर टुर पे अम्मा जी दी कुटिया च किल्लत वक्त आ गए ते सदीक पाक पूछे जी माई साहब को पानी जी आंदियां ने शामी मेरा काड़ा वाला बकरियां चरा के आएगा पानी ले आएगा ते ओदे ते गुजारा होया चलो मां जी कोई है बकरियां दी मेंगना मांगना पईयां ने तो सब रेवड़े जी बड़ा सारा रेवड़ पर मैं उन्हां दा कोई दुध शुद्ध आख्या वो भी कोई नहीं असीं सवेरे दुध ही नूं दे छड्डे अल्लाह अकबर इशारे तो ध्यान करया जी हदीस पाक आपने फरमाया ओ जड़ी कोने च बकरी इंज हुई है ओ ओ ओ ओ ओ दुध नहीं देंदी ते माई साहब कहने लगे ओ बीमार है बड़ी बीमार है ते वेखो बस छुरी रख जाते हैं भाई किसी को जबा करा ले ते मेरे करीम ने बकरी इंज की अल्लाह हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार हाँ रिकॉर्ड हो अल्लाह ते यकीन करो जिसे मेरे नबी इंज कीता तो बकरी सिर चुक के कहती है मैं नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा मैं याद रखो ये मैं आकड़ वाली मैं नहीं बकरी मैं कर दी है आकड़ नाल ते पता जो दी खल पुट्ठी लेंदी है याद रख तू भी ये मैं बड़ी भैड़ी शै 10 मन का बच्चा होवे वो भी थले रख के असीं खल लाने ऊट सा बकरी कुर्बानी दी खल थले लाने 3 किलो का भी बकरा होवे तो खल उतरदी है पुठियां करके आखी ना मैं वेख और तेरी सजा की बकरे की खल उतर गई गोश्त के टुकड़े हो गए कोई जहां मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा लेकिन फिर गया कढ़ाई च पै गया किसी हांडी च पाग लिया टोटे टोटे हो गए अंतड़ियां निकल के आया बंदा अंतड़ियां लैके चला गया उन्हें जाके साफ अंतड़ियां कीतियां मंजी दे गिरे धुप्पे रख दित्तियां बन के जदों सुक गई तो बन गई तंदी ते जदों तंदी बनती ना पेंजे ने पेंज के जिसले उदों ते लक्कड़ मारी ना रूह पिंजन लगा तो फिर आंतड़ा नूं पता लगा भाई नहीं मैं नहीं फिर उहदे चों निकली तू 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 मैं ते ओ रब्बा जिहड़ा तू करा के छड़ना मैं नहीं रहन देंदा ये बकरी का मिजाज हो रहा है वेख के ना मैं तो मेरे करीम मुस्कुराए कह लगी सुनिया एडिया सोनिया तू क्या बुलाना तू किथे ते मैं किथे वे सोनिया वारी जहां तू किथे ते मैं किथे और मैं मोहब्बत का जुमला कह लगा ये मेरी तरफ है बकरी के दिल फौरन ख्याल आवे वो एडा सोहना पिया बुलांदा है जावा पता नहीं मेरी मिसाल बेमिसल हो जाए बकरी इंज कीता उठ के टुर पे आहा मेरा नबी हरनी की कंड ते हथ रखे उहदे विचों कस्तूरी पैदा यानी नस्ल चो बेमिसल हो जाए वो जड़ा हरनियां नूं बेमिसल कर छड़दा ओदा अपना सानी केड़ा होवे सुभान अल्लाह बन की दुनिया में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी आखिरी जुमला है मोहब्बत मेरे करीम ने बकरी दी कंड वल्ला मैं मोहब्बत नार्ज कर लगा बहुत बड़े अजीम स्कॉलर का जुमला है कि जदों हजूर ने बकरी की कंड ते हाथ रखा कहाँ निगहते गुल कहाँ मैं ये मूवी बन गई कहाँ मैं कहाँ निगहते गुल नसीमे सुबह ये तेरी मेहरबानी है
ہائے وے سونے غریباں تے کرم کمانا لیا ڈگیاں تے رہیاں نو کسائی پہ انتظارہ کرتے نے. آپ نے فرمایا بے بے دیکھا انہیں ڈولا دودھ نال ڈولا پر گیا تے نال ہی میرے نبی نے اپنی نسل چو بے مثل کیتا کہنے لگا ماں یاد رکھی اینوں ہن کسے جانور دی لوڑ نہیں سون دی اے جب تک جیوندی رہے گی اے محمد دے ہتھاں دا مظاہرہ محبت کرتے چلے آئے. جبرائیل برہان میرے دوستان گرامی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں گلے دے مکائیے بھی اساں نمازاں پڑھ لیاں لیکن او بھی تے نمازاں آلی ویکھو جڑے نماز پڑھا کرو بھائی معافی چاہنا میں ایک ویکھیا بستر رکھیا تے کرتا گوڑیاں تو تھلے تے پجامہ گوڑیاں تک میں نہ رہ سکیا. میں کہا حضرت یہ کون سا لباس ہے یہ سنت رسول تو نہیں ہے. پنڈلیاں جڑیاں نے اینیاں نظر آندیاں سیاہ کالیاں تے کرتا گوڑیاں تو تلے تے پجامہ گوڑیاں تو تے. ایک کہنے لگے وہ اصل میں ہمارے امیر نے آوازہ دیا کہ جو جس حالت پہ ہے باہر آ جائے. تو میرے ذرا کپڑے ناپاک تھے میں نے جلدی میں دیکھا پجامہ بھائی کا مل گیا کرتا ابا کا مل گیا. جنا بندہ چون چون جادا مربع بن گیا. کرتا کسے دا تنبا کسے دا بسترا کسے دا ریڑا کسے دا ڈیرا کسے دا ویڑا کسے دا. او صدقے جا مدینے والیا تیریاں عظمتاں تو فرمایا میرے غلام نو بسترا چکن دی نہیں لوڑ جتھے جائے گا بسترے لگدے لگے جان. ہے اللہ 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 ہے. آمین. میرے دوستان گرامی میلاد سعید من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے کریم نے فرمایا جس قوم کا چہرہ بناؤ گے اس میں کھڑے ہو جاؤ گے. آخری میسیج داڑھی رکھ لو. تمام احکام شریعہ یا خدا دا حکم ہے یا مصطفیٰ دا لیکن داڑھی ایسا عمر ہے جڑا 1,24,000 پیغمبر نے داڑھی رکھی ہے. لکھ لو ذمہ داری نہ 1,24,000 نبی دی سنت ہے داڑھی تے جڑا صبح منا کے کوڑے تے سٹے ہو 1,24,000 نبی دے اگے جواب دے. ایک نبی جدے تے ناراض ہو جائے وہ معتوب ہوتا ہے تے عطاب دا شکار ہوتا ہے تے جنہ نہیں رکھی منا کے کوڑے تے سٹتے ہو. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے دوستو حضور دی سنت مطہرہ دے مطابق اپنیاں بیٹیاں میں علل اعلان کہنا وہ با غیرت باپ نہیں جدی تھی چست پجامہ پا کے ٹرے. یہ تے نہیں تساں بولنا نہ بولو لیکن میں باز نہیں آنا. جس باپ دی جس بہن دی جس مرد دی بیوی چست پجامہ پائے ٹرے انگ انگ نظر آوے وہ با غیرت نہیں کھلا سکتا. جدے ناخن ودے ہوں وال کٹے ہوں تے جنہ بندہ گل دوپٹہ پا کے باہر پھرے غیرت دی قسم کھا کے دس کیا اے حق نہیں وہ آپ نہیں پی آندی میں نے ویکھو تے جڑی ویکھن پیڑیاں نظر ڈرے ہو تے بکل مار کے نکل دیاں نے تے جدو بکل مار دیاں نے انہوں اماں فاطمہ دیے با میری چادر لیا قیامت تیری چادر دی لاج رکھاں گے. اور یعنی فحاشی چھوڑو اور یعنی فحاشی چھوڑو مدینے والے سے ناتا جوڑو. میں مشکور ہاں میرے دوستان گرامی میرے میزباناں نو اللہ زندگی دے تے تسی میرے محفل نو رونق بخشن والے ہو تشریف لائے ہو. اس آن دا مل قیامت وچ میرے ماہی عطا فرمان گے انشاءاللہ العزیز. قطرہ جو سمندر سے مل جائے آخر وہ سمندر ہوتا ہے. شاہاں دی بارگاہ چاہے کدی نہیں کوئی خالی گیا. یاد رکھا یہ میرا جملہ شاہ دے بوئے تو سخی دے بوئے تو گداگر خالی جائے تے شاہ دی توہین ہوندی ہے کہ لوگ تانا دینا او شاہاں دا نوکر پہ جاندہ ہے. اسی والی کونین دے آج دروازے تے آئے انشاءاللہ اسی خالی نہیں جان لگے. اللہ کریم خیر و برکت عطا کرے. نماز پنجگانہ دی پابندی کرو. داڑھی منیا تے کٹانا لیا تے بدماشاں پیراں کولو جڑے سگریٹ پین تے چرساں پین تے پنگا پین تے کڑے پائے تے جنا بندہ عجیب و غریب حال ہے تے پھر کل دیو جنا بندہ لٹ کے لے گیا بچی اغوا کر کے لے گیا. لیکن تانوں بھی غیرت چاہیے کہ کم از کم اچھے تے برے دی پہچان تسی اندر نہیں پتہ لگا. کیوں نہیں لگا جب اللہ نے فیصلہ کیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر داڑھی منن پہ وارنا ہے تو علی پور والے نہیں ویکھے شرک پور والے نہیں ویکھے آلو مہار والے نہیں ویکھے توسے شیف والے نہیں ویکھے موڑے شیف والے نہیں ویکھے نیاریاں شیف والے نہیں ویکھے. اور زمانہ ویکھی پھر تو پوچھے کیڑا پیر کھرا ہے تے سچا ہے تے کیڑا سچا ہے. میرے دوستو سنت رسول دے پیمانے تے پرکھو تے بے مرشد نہ مرو. صاحب مرشد صاحب طریقت ہو کے لیکن خدا را گاں مجھ ویچو تے پوچھ لیندے ہو کتھوں آئے ہو. کئی نسلاں پوچھ دیو
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁन्नत रसूल है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तुम सलामत रखे, अल्लाह खैर बरकत करे। जावेद भाई होरी बड़ा वक्त लेट करके ते मेरी कोलों सुस्ती हुई, लेकिन इन्हें अपना वो जद्दे दियां गलियां लई अफसुरदा ने। अल्लाह इन्होंने उथों दा रिज़्क आबोदाना नसीब रखे। और सारे खानदान जितने मेरे मुहब्बतां वाले लोग आयो, अल्लाह तुहानूं मेरे सोहणे नबी दा सदका नमाज़े पंजगाना दी तौफीक दे। अपने बच्चियां नूं नमाज दी तलकीन करो, आप भी सुबह उठा करो, बच्चों भी नमाज पढ़ाया करो, घर बच्चों वाल ध्यान करया करो। बच्चे सुबह स्कूल ते घर आए तो ट्यूटर ते फिर ट्यूशन ते फिर कार्टून ते राती टुक्कर खा के सौ गए। गरीबां च मूँह पाई असीं बच्चों की तरगीब की कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत की कर रहे हैं, बच्चों नूं के दे रहे हैं। बच्चों लिए वक्त कढ़िया करो। अल्लाह ताला इस मुल्क नूं चोरां, बदमाशां, डाकुआं, जानियां, शराबियां तो महफूज रखे और मदीने वाले दे गुलामां दी निस्बत अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।